नमस्कार स्वागत करुचे आज मुख्य केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण मानकु दर्शक बंधु प्रथम खबरटी रही पाणीपाग संपर्कित बा शीत संपर्कित। तेबे जानिबा पाणीपाग किभली भाव में रही ओडिशार पाणीपाग एवं शीतर प्रकोप किभली भाव रहिबो से संबंध में संपूर्ण विवरणी और अन्य किसी खबर संपूर्ण विवरणी मैं आपण मानक वीडियो प्रदान करी से आप निश्चित वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिए। जदि वीडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और पाखे आसुवा बेल आइकन बजाय देवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके भूलिबेनी जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आपण मान निकट पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज पाणीपाग संपर्कित प्रथम खबरटी राज्य में बढ़ शीत नुआ वर्षर पारद खसब एवं प्रबल शीत अनुभूत हो। आसंता 4 तारिख जाए राज्य में ठंडा बढ़ एवं रातिर तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत खसवा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर। आज आभ्यंतरीण ओडिशा कलाहांडी कंधमाल संबलपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध मयूरभंज आदि जिले में तापमात्रा कमिब पर उपकूल ओडिशार अधिकांश जिले में तापमात्रा कमिबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य में पाग सुखिला रहिबो। घन कुहुड़ी नहीं 6 जिला को सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर रही रिलायंस जियो होची देशर सबुठारु बड़ टेलीकॉम कंपनी। सारा देश में 49 कोटी अधिक लोक जियोर सर्विस व्यवहार करुछंती। जदि आपण जियो सिम व्यवहार करुछन तेबे आपनको पई खास खबर रही रिचार्ज प्लान गुड़िकर प्राइस बढ़ाई एक बड़ झटका देइथिला जियो। वर्तमान कंपनी पुणी थे ग्राहक मान को निराश करिछि। वास्तव में जियो निजर 2टी रिचार्ज प्लान रे बड़ परिवर्तन करिछि। गोटे प्लान रही जोटा कि 19 टंकिया प्लान आउट रही 29 टंकिया प्लान। आम जाना वर्तमान 19 टंकिया प्लान कौन होइछि परिवर्तन। रिलायंस जियो रु 19 टंका मूल्यर यह सस्ता रिचार्ज प्लान होइछि एक डाटा भाउचर प्लान। यही प्लान रे जियो यूजर को बेस प्लान बराबर वैलिडिटी ऑफर करथिला किंतु वर्तमान यह आउ हेबो नाही। जदि आपणकर 84 दिन वैलिडिटी सहित एक प्लान अच्छी एवं आप 19 टंका मूल्य डाटा भाउचर व्यवहार करुँच तेबे आपण यही प्लान रे वैलिडिटी 84 दिन पर्यंत पाइथिबे। किंतु वर्तमान कंपनी डाटा भाउचर वैलिडिटी कम करिछि। जियो ग्राहक को 19 टंका प्लान रे 1 GB डाटा प्रदान करे। आपण को कहबु जे वर्तमान आपण को एथिरे मात्र 1 दिन वैलिडिटी ऑफर करा जिवो। आ 29 टंका प्लान रिचार्ज रही जियो निजर ग्राहक को 29 टंका मूल्य रे रिचार्ज प्लान मध्य ऑफर करे। जियोर यही सस्ता प्लान मध्य एक डाटा भाउचर प्लान। यही प्लान रे कंपनी ग्राहक को 2 GB डाटा प्रदान करुछि। जदि आपण यही डाटा भाउचर व्यवहार करुछंती तेबे मन रखंतु जे यह आपण को 2 दिन वैलिडिटी ऑफर करा जाय थाए। जदि आपण 2 दिन मध्य डाटा शेष न करंती तेबे यह ऑटोमेटिकल शेष हो जिवो। परवर्ती खबर रही सुभद्रा आवेदनकारी मानक पई एक खुशी खबर। शेष पर्याय पहुंची इंग्राजी वर्ष 2024 आरंभ हो जाइछि नुआ वर्ष वा जनवरी 1। नुआ वर्ष आगमन को स्वागत करने समस्ते भिन्न भिन्न उपाय प्रस्तुति करी आज नुआ वर्ष पालन कर लगी। किंतु 2025 रे माँ मान 3 थर मिल सुभद्रा टंका। जनवरी सुभद्रा योजनार प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी को प्रदान करा। द्वितीय पर्याय टंका मार्च 8 तारिख एवं एक संगरे 1 कोटी महिला को प्रदान करा। राखी पूर्णिमा महिला खाता को सुभद्रा टंका प्रदान करा बोली उपमुख्यमंत्री कहते। आज सर्वे रिपोर्ट आसीबो बोली उपमुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर रही भारत सरकार देशवासी मानक पई अनेक प्रकार योजना कार्यकारी करछंती। आज भी देश में यहीपरि अनेक लोक अछंती जो माने दिन को 2 थर खाइबा को असमर्थ। जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुजाई भारत सरकार यहीपरि गरीब अभावी लोक मानकु मागଣା राशन प्रदान करुछंती। यह कम मूल्य अनेक लोकों को राशन जोगाए। एथिपाई सरकार यही लोकों को राशन कार्ड प्रदान करिसेंती। देश में कोटी कोटी राशन कार्डधारी अछंती जो माने सरकार मागଣା राशन योजना लाभ उठाउछंती। निकट में राशन कार्डधारी मानक पई सरकार एक बड़ खबर आछि। वर्तमान राशन कार्डधारी माने मध्य सेमानकर राशन कार्ड रे राशन सहित 1000 टंका पाइबे। नूतन वर्षरु समस्त राशन कार्डधारी माने सरकार यही सुविधा पाइबा पई आरंभ करुछंती। जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुजाई देश में 80 कोटी राशन कार्डधारी अछंती जहाकू सरकार राशन देउछंती। भारत सरकार वर्तमान राशन बंटन व्यवस्था रे परिवर्तन करिसेंती। एही राशन कार्डधारी मानकु आर्थिक सुविधा जोगाई देवा पई पदक्षेप निया जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପଞ୍ଜାବର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ପଞ୍ଜାବର ସରକାର ଛୁଟି ଦିନ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି 2024 ଥିଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ରେକର୍ଡ। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ 2024କୁ କାଟିବ 2025। ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ବା WMOର ରିପୋର୍ଟ। WMOର ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସର ସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପର ସାମ୍ନା କରିବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏତିକି 2024 ତୁଳନାରେ 2025 ହୋଇପାରେ ଗରମ ବର୍ଷ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ନିଆଁଝୁଲ। ଦଶନ୍ଧି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ତାପମାତ୍ରା, ଚେତାଇଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ କହିବା କଥା, ନିକଟରେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ 2025 ବଡ଼ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହୁରି ବି ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବକୁ ବି ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ନୂଆବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦକ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2017 ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଟିଏ ଦାମ ଜାଣି ତଦନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଧିଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ମିଳିବ। କେହି ବି ଚାଷୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିପାରିଲେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେହି ବି ଚାଷୀ ଯେପରି ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଧିଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି 2025 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜାନୁଆରୀରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ରହିଅଛି ତେବେ ଛୁଟି ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଜରୁରୀ। ଜାନୁଆରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛଡ଼ା ରବିବାର ଏବଂ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଅଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI, ATM ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବ। ତେବେ IBI ଜାରି କରିଥିବା ଛୁଟି ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଜାନୁଆରୀ 1 ନୂଆବର୍ଷ, ଜାନୁଆରୀ 2 ମନ୍ମୋହନ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାନୁଆରୀ 5 ରବିବାର, ଜାନୁଆରୀ 6 ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ, 11 ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, 12 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, 14 ଜାନୁଆରୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୋଙ୍ଗଲ, 15 ଜାନୁଆରୀ ତିରୁବଲ୍ଲର ଦିବସ, ମାଘ ବିହୁ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, 16 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ଉଜ୍ଜର ତିରୁନଲ, 19 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର, 22 ଜାନୁଆରୀ ଇମୋଇନ୍,
ଆଉ 23 ଜାନୁଆରୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ, 25 ଜାନୁଆରୀ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, 26 ଜାନୁଆରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, 30 ଜାନୁଆରୀ सोनम लोसर। तेबे ए थिला जानुआरी मासर केतेक छुट्टी दिनर तालिका। परवर्ती खबर रही जानुआरी पहलू हेब बड़ परिवर्तन, बदल अनेक नियम। 2024 सरी जाइछि, वर्तमान नुआ वर्ष 2025 को स्वागत करा जायछि। अन्यपटे जानुआरी पहलू देश में अनेक नियम परिवर्तन होगा जाउछि। एलपीजी सिलिंडर ठारू आरंभ करी ईपीएफ ओ पर्यंत अनेक नियम रे परिवर्तन आसीपारे। जानतु केउ केउ जिनिस रे आसीबो परिवर्तन। तेबे ए थिला आजिर मुख्य केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। आज एतिकी पुणी देखा आगामी भिडियो रे। रहउछि धन्यवाद, नमस्कार।